Marinig, bebe. Oh, dito na, tapos na. Ayun, pasalamatan natin si Kagawad. Kasi si Kagawad Glenn, salamat. Kasi ayun, halos talaga pumipila ang tao dito para mamigay. Ayun, pasalamat. Ayun, pasalamat tayo kay Kagawad. Kapasalamat tayo. Ayun. Oh, yan tada. Nani. Ayaw, salamat. Ayun, halos okay na. Okay na po. No, matik na, alam na. Maano pa ka, school supply po sa Muya, medyo durda-kula. Ayun, pasalamat din tayo kay Jomar Riojano kasi, ayun, tawin na kay Salapi. Tarawin na kay Salapian. Ayun. Salamat po. Ingat. Ayan si Glenn, counselor dito sa Legazpi, Glenn Casolya, napakabait. Kasi ayun, natutulungan natin yung mga tao dito. Ayan. Okay na. Salamat. God is good all the time. Salamat. Tawin naman sinta. Ayo. Thank you. Ayun. Salamat.